Dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels yang menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Indonesia dan Uni Eropa resmi menyepakati langkah penting menuju penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA. Ursula von der Leyen menyatakan bahwa CEPA akan membuka peluang besar di sektor pertanian, otomotif, jasa, dan memperkuat rantai pasok bahan baku penting untuk transisi energi dan digital dengan pendekatan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Because the new agreement will open new markets, it will create more opportunities in key industries, business active in agriculture, in automotive and in services will massively benefit from it. This agreement will also help strengthen the supply chains of critical raw materials that we need to power the clean and the digital transition. We want not only a secure supply, but we want responsible supply. This we have in common. That means respect for the environment, respect for the local communities, and a clear focus on good jobs and local value creation. Together we are sending a strong message about the importance of predictable, long-term partnerships. Partnerships that are built on trust, reciprocity, transparency, and shared values. Sementara itu, Prabowo menilai perjanjian ini sebagai tonggak strategis yang saling melengkapi dan mendukung stabilitas ekonomi global. Prabowo juga memaparkan visinya untuk membuka lebih banyak peluang pendidikan dan kesehatan bagi anak muda Indonesia lewat kerjasama dengan Eropa, serta menciptakan ruang investasi yang sehat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha dari kedua belah pihak. We have achieved many agreements, basically that we will accommodate each other's economic interests, and we find them basically mutually symbiotic. Europe is a leader in science, technology, finance. We have critical resources, so the partnership between Europe and Indonesia also being a large part of ASEAN, I think this will be very important contribution to economic and geopolitical stability in the world. I'm very happy to see our respective ministers and commissioners achieving I would say strategic breakthroughs, so that basically we have no item of disagreement between EU and Indonesia, right? When we implement these agreements, we can sign the implementation agreement, if possible, here in Brussels again. That gives me another chance to visit Brussels. Kedua pemimpin berharap CEPA dapat segera diimplementasikan dengan penandatanganan resmi di Brussels sebagai simbol komitmen bersama. Kesepakatan ini menandai babak baru kemitraan strategis yang berfokus pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi bersama antara Indonesia dan Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.